मोहतरम सामीन मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो मेरा मौजू है, मेरा जो टॉपिक है, मेरा जो सब्जेक्ट है, वो है इल्म के बारे में। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी दुनिया है, एक लॉन्ग सब्जेक्ट है, बहुत वसी तरीन एक मौजू है। इल्म कई तरीके के होते हैं, ठीक है। इल्म साइंस, इल्म विज्ञान, इल्म टेक्नोलॉजी का भी एक इल्म है, और फिर एक इल्म जुग्राफियात भी है, इल्म फ़ल्कियात भी है, इल्म नजूम भी है, इल्म क्याफ़ा भी है, इल्म शरीयत भी है, और हर एक के अंदर एक लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं। खाली आप इल्म शरीयत को ले लो तो उसके लिए आपको 15-16 उलूम की ज़रूरत पड़ती है। इल्म मंतिक, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म बलागत, इल्म फ़साहत, इल्म नहव, इल्म शरफ़, इल्म कुरान, इल्म तफसीर, इल्म हदीस, इल्म इस्माइल रिजाल वग़ैरह वग़ैरह 16 उलूम जब आपके पास होंगे तब जाकर आप खाली शरीयत को समझेंगे। लंबी दाढ़ी रखने से, सफ़ेद कपड़े पहनने से, इमामा बांधने से, लाखों के फॉलोअर्स बनाने से आपके पास इल्म नहीं आएगा। इल्मी शख्सियत जिसको कहते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी कोशिश करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से इल्म जो टेक्नोलॉजी है, साइंस का इल्म है, इसका भी फील्ड बहुत एक लंबा है। इसके तो नज़रियात बदलते रहते हैं, लेकिन इल्म शरीयत नहीं बदलता। इसकी थ्योरी, इसकी आइडियालॉजी, इनका कॉन्सेप्ट, इनका सब्जेक्ट साइंस का बदलता रहता है। पहले कुछ बताते हैं, फिर कुछ कहते हैं। साइंस कहती है कि एक बिग बैंग हुआ, बहुत बड़ा धमाका हुआ और दुनिया वजूद में आ गई। धमाके से तुम अपनी औलाद को नहीं पैदा कर सकते, एक बच्चे को नहीं पैदा कर सकते, तो ये इतनी बड़ी दुनिया कैसे वजूद में आ गई? ये कहते हैं धीरे 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 चीज़ बनती गई, इस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलप होते गए और फिर लास्ट में इंसान बनने चालू हो गए। और साइंस कह रही है कि ये दुनिया को 13 अरब से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। एक कहकशां को लेकर इसकी एक सरत चल रही है। ठीक दोस्तों, ये क्या अलग से सब्जेक्ट है, फिज़िकल फिनोमेन ऑफ नेचर। हर चीज़ अल्लाह ताला ने जो अपनी फितरत के ऊपर पैदा की है, उस तरीके से वो चीज़ें चलती रहती है, ठीक है ना। हमारा अकीदा यही है। और फिर जब इंसान कोशिश करता है तो फिनोमेन को भी चेंज कर सकता है, जिसको विलायत का मुकाम कहते हैं, अब्दाल का मुकाम कहते हैं, कुतुब व अब्दाल का मुकाम कहते हैं। तो दोस्तों, एक होती है शरीयत, एक होती है तरीक़त, एक होती है मारिफत, और एक होती है हकीकत। ये 4 स्टेज है, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा, हम तो शरीयत के अंदर गोता लगा रहे हैं, और आम इंसान को यही कहा गया है कि आप शरीयत के पाबंद रहो। लेकिन जो अल्लाह की मोहब्बत के अंदर फना फिला हो जाते हैं, अल्लाह का जिक्र कर करके उसकी नज़दीकियाँ हासिल कर लेते हैं, उनका कुर्ब हासिल कर लेते हैं, अल्लाह की मार्फत धीरे धीरे उसके ऊपर खुलने लगती है। अल्लाह का जो मुहिब बनना चाहता है, अल्लाह का जो वली और दोस्त बनना चाहता है, वो तारिक दुनिया हो जाते हैं। उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं, उन्हें दुनिया की अशिया उनको मरगूब नहीं कर सकती, उसको मानुस नहीं कर सकती, बल्कि वो अल्लाह की मोहब्बत को तलाश करना चाहते हैं। और ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए से, इबादत के ज़रिए से, तस्बीहात के ज़रिए से, ये एक इंस्ट्रूमेंट है अल्लाह तक पहुँचने के लिए, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए। तो ये इख्तियार करते हैं और फिर अल्लाह की मोहब्बत तक वो धीरे धीरे पहुँचने की कोशिश करते हैं। फिर वो विलायत के मुकाम में आ जाते हैं, वली बन जाते हैं, अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं, जिसको वलीउल्लाह कहते हैं, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का मुकर्रब बंदा। और एक हदीस के अंदर है कि जिसने मेरे वली को तकलीफ़ दी, अल्लाह के राह में उसे ऐलान जंग करता हूँ। और वली की करामत तो बरहक होती है, करामत औलिया हक़्क़ुन, वली की करामत बरहक होती है। एक वो मौज़ा जो नबी के हाथ से होता है, खिर की आदत, यानी आदत के ख़िलाफ़ या आदत को तोड़ने वाला। अगर कोई ऐसा वाक़या बनता है तो हम उसको मौज़ा कहेंगे, अगर नबी के हाथ से होता है तो। और यही अगर नेक्स्ट इंसान, किसी दूसरे इंसान के हाथ के ऊपर खिर की आदत के तौर पर फिज़िकल फिनोमेन ऑफ नेचर के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ ज़ाहिर हो जाती है तो हम इसको करामत कहेंगे। और एक हदीस के अंदर है कि मेरी उम्मत के अंदर मुबशरात के ज़रिए से कुछ चीज़ों का ज़हूर होगा, और वो एक करामत होती है। मुबशरात कहते हैं ख्वाबों को, ख्वाब के ज़रिए से किसी को इत्तला दे दी जाती है, एडवांस तौर पर इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, और फिर वो वली बताता है और ऐसी चीज़ होती है, उसको मुबशरात भी कहते हैं। और करामत कह दो, कश्फ कह दो,
تو یہ اللہ کے ولیوں کے ہاتھ پہ ہوتی ہے خر کی عادت کے طور پر، جو عموماً عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن وہ چیزیں ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ وہ ایسا امپاسبل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، لیکن ولی کر کے دکھا دیتا ہے، تو وہ اللہ کا مقرب بندہ جب ضد کر لیتا ہے تو اللہ اس کی لاج رکھتا ہے، اور اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ تو یہ طریقت کے مقام میں ہوتا ہے، جس کو علم لدنی کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کو علم عطا کیا جاتا ہے، تو وہ ہوتا ہے طریقت کا مقام۔ اور پھر ایک ہوتا ہے معرفت۔ معرفت دھیرے دھیرے انسان جب اللہ کی نزدیکیاں حاصل کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کھل جاتی ہے، انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اور بندے کے بیچ کے حجابات کو ہٹا دیتا ہے، نقابات کو ہٹا دیتا ہے، تو دھیرے دھیرے اللہ کی معرفت، اس کا پہچان، اس کا مقام، اس کی رفعت، اس کی بلندی دھیرے دھیرے آدمی کے اوپر کھلتی ہے، تو وہ معرفت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ ولایت کے اسٹیج ہیں، اور اس کے بعد پھر انسان کے اوپر حقیقت کھلنے لگ جاتی ہے، یعنی حقیقت کے حجابات بھی ہٹ جاتے ہیں، اور اللہ کی مکمل معرفت اسے حاصل ہوتی ہے، تو وہ حقیقت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، جس کو حالت مجذوب کہتے ہیں۔ بظاہر تو بندہ پاگل نظر آتا ہے، بظاہر تو شریعت کے خلاف ہمیں نظر آتا ہے، لیکن وہ حقیقت کے مقام تک پہنچا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، اور قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو خضر کے پاس جو تھا وہ دوسرا علم تھا، علم لدنی کہو یا اللہ کی معرفت کہو، ان کے پاس تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل نے پوچھا کہ ہم میں سے زیادہ جانکار کون ہے، تو موسیٰ نے کہا انا۔ ظاہر بات ہے کہ نبی سے بڑا جانکار کون ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، اور پھر انہوں نے سفر کیا اور خضر سے ملاقات کی۔ بہرحال یہ قصے بہت لمبے چوڑے ہیں، ہر سبجیکٹ اپنے اندر بہت گہرائی لیے ہوئے ہے، بہت وستار لیے ہوئے ہے، بہت اس کے اندر طوالت ہے، جو یہ ناچیز تو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شریعت ہوتی ہے، طریقت ہوتی ہے، معرفت ہوتی ہے، حقیقت ہوتی ہے، تو میں نے چاہا کہ شارٹ کٹ کے اندر اس کی تھوڑی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، اس کو ایکسپلینیشن کر دوں۔ اس کا انٹرپریٹیشن بیان کرنے میں تو بہت وقت لگتا ہے۔ تو دوستو، علوم کی کوئی انتہا نہیں ہے، آپ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ اس کے اصلی مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور پھر اللہ کی معرفت تو کون حاصل کر سکتا ہے؟ بنی نوع انسان کی تو یہ طاقت ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال جتنی وہ کوشش کرتا ہے اس کے اوپر دھیرے دھیرے اللہ کی نزدیکیاں جب حاصل ہوتی ہے تو اس کے اوپر ان کا انکشاف بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں دوستو، اور باقی یہ سبجیکٹ بہت لمبے ہیں۔ کسی کو اپنے علم کے اوپر غرور نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ اور فخر اور ابھیمان اور تکبر نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر تو میرے شایان شان ہے، اور جو بندہ کرتا ہے اس کی اللہ تعالیٰ گردن کو مروڑ دیتا ہے۔ تو کسی کو اپنے علم کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونی چاہیے، اپنی خطابت کے اوپر، اپنے نالج کے اوپر، اپنی کمپٹیشن کے اوپر اور اپنی صلاحیت کے اوپر نالج نہیں ہونے چاہیے۔ جب اس کے اندر یہ گھمنڈ اور یہ خدائے نفس پیدا ہو، تب ان کو اپنی اصلیت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ میں پیدائش کس کی ہوں، ایک ناپاک منی کی قطرے کی ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں فہم اور ادراک نصیب فرمائے۔